Exposure triangle. The exposure triangle comprises of three components: aperture, shutter speed, and ISO. These three camera and lens control work together to regulate the amount of light that makes it to the light sensitive surface, aperture and shutter speed, and the sensitivity of that surface film or digital ISO. So ang exposure triangle naghisgot may tungod sa tulo ka components niini nga mao ang aperture, shutter speed ug ISO. Kaning tulo nga gihisgutan nagpangsyon ni sila aron sa pagbalance sa kadaghanon og maayo nga photograph o picture. ISO for digital photography. ISO refers to the sensitivity of the camera's sensor. The ISO setting is one of three elements used to control exposure. ISO originally referred to the sensitivity of film, its light gathering ability. 100 or 200 is the best ISO for a sunny day or bright setting with lots of light. 400 ISO for cloudy days or indoor shots. 800 ISO for indoors without an external light. ISO is what measures your camera's sensitivity to light, more specifically how sensitive the digital sensor is to light. It also measures the film's sensitivity. If using a traditional camera, it is represented in numbers such as 50, 100, 200, and 400, 800, 1600, 3200, etc. So ang ISO setting mauusab sa pinaka-importante sa tulo ka elements aron magamit sa control sa exposure kasagaran sa gigamit labi na kung ting-init nga panahon. Mao ang 100 or 200 nga ISO setting kung mapanganoron sab ang panahon. Mas bagay nga gamiton ang gamay nga ISO setting unya kung medyo ngit-ngit or foggy. Mas nindot gamiton ang dako nga amount sa ISO setting. Shutter speed is exactly what it sounds like. It's the speed at which the shutter of the camera closes. A fast shutter speed creates a shorter exposure, the amount of light the camera takes in, and a slow shutter speed gives the photographer a longer exposure. So ang shutter speed base sa akong nasabtan nga importante siya labi na sa pagkuha og photograph sa mga moving object. So pinagi sa shutter speed kaya niya i-press ang naglihok nga butang o makuhaan og photograph nga dili ma-blurred. Pinagi sa shutter speed dako siya og tabang aron pagkuha og photograph. Example sa mamitikay bisan naglihok ang tao o nagdagan ang motor kaya niya mapicturan. Aperture. What are the f-stop number in aperture? The f-stop number or focal stop number is a reference to how often or how close the aperture is in your camera lens. In aperture and photograph,
The most common f-stop values follow a sequence like this: f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22. Aperture is one of the photography basics, and along with the ISO and shutter speed, one of the three components of the exposure triangle. But aperture does not just affect the exposure, it also plays a key role in other photography aspects such as the depth of field, the sharpness, and generally the final result of your image. So ang aperture is ang f-stop number or focal stop number. Diri magdepende kung unsa imong gamiton nga f-stop number aron makakuha og photograph. Kung mogamit ta og gamay nga number, possible nga dako ang opening sa iyang aperture, unya more light ang mosulod sa lens. So ang possible nga resulta niini klaro o sharp ang imong subject, unya blurred ang background tungod kay daghan man nga light ang nisulod, kay dako man ang opening sa aperture kung gamay og f-stop number ang imong gamiton. So ang mogamit data og dako nga f-stop number, possible nga gamay ra nga light ang mosulod kay gamay man ang opening sa iyang aperture. Kung mogamit ta og dako nga f-stop, mas bagay siya gamiton sa landscape o group picture, kay dili man ma-blurred ang background o ang both sides sa subject nga gusto nimo kuhaon og picture. Understanding aperture and depth of field in photography. According to the physics law in optics, the larger the aperture you use, the shallower depth of field you'll be able to capture, meaning more areas of your image will be out of focus and less sharp. According sa physics law, mas dako ang aperture nga imong gigamit og mas mabaw ang kalalom nga imong ma-capture. So ang pasabot ani, daghan parte sa imong mga picture nga na-capture nga wala na focus, dili kayo maklaro. Conversely, the smaller the aperture you use, the greater the depth of field you see in your image, meaning a bigger proportion of the image will be in focus. Thus, the smaller aperture you see, the shorter the hyperfocal distance will be. So diri pasabot nga kabalagtaran, mas gamay ang aperture nga imong gigamit ug mas dako ang kalalom nga imong ma-capture nga mga picture. But pasabot mas dako ang proportion sa picture ang nakapokus ug mas gamay sad ang distansya sa hyperfocal sa pag-capture sa picture. The biggest number, the smallest opening sa aperture. The smallest number, the biggest nga opening sa iyang aperture. 3, 2. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do. He told me, ooh, ee, ooh,